हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। बज़्म रहमत आलम कमेटी की जानिब से शब मिराज के मौके पर 16वां सालाना जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। ये इज्तिमा कल शाम बाद नमाज इशा कुली कुतुब शाह स्टेडियम में होगा। इस ज़िमन में बज़्म रहमत आलम कमेटी के बानी एडवोकेट अम्मे मुजीब ने हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाजी के साथ प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने ख़ास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो शब मिराज के मौके पर मसाजिद में होने वाली तक़ारीब में शिरकत करें, नवाफिल अदा करें, बल्कि सड़कों पर फिरने से गुरेज करें, सड़कों पर शब बसरी ना करें। उन्होंने तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश की कि कल शाम कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद होने वाली इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ। तो ज़िक्र का हिस्सा बने, उसे लहू लहाब से भी बच जाएंगे और ये तमाम खुराफात से बच जाएंगे और देखने वालों को भी जो है एक मोतबर अंदाज़ नजर आएगा आपका, क्योंकि ये इंतहा से ज़्यादा छिछोरे पाने की हरकत है। एक तो मुक़द्दस रात है, फिर वो मुक़द्दस रात का एहतराम किस तरीके से करना है, या तो इबादत के ज़रिए करना है, या ज़िक्र अस्कार के ज़रिए करना है, या तो फिर वाज़ व नसीहत करना है या वाज़ व नसीहत को सुनना है। इस तरीके से रात को गुजारना चाहिए। मेरी पुरखुलूस जो है गुजारिश है नौजवानाने मिल्लत से कि ज़रूर वो जोश व जज्बे के हामिल तो हैं कि ज़रूर जोश व जज्बे में कभी कोई कमी ना करें, मगर कोई ऐसा काम भी ना करें कि आपके जोश व जज्बे को जो है अंगुश नुमाई का जो है मौका दिया जाए। कि उमूमन आप इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ बावजूद जो है जलसागाह में तशरीफ़ लाइए और जलसागाह में बैठने के लिए बेहतरीन जो है काफ़ी उसद भी है और फिर इंतज़ामात भी जो है बैठने के लिए सारी सहूलतें मुहैया की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और जौक़ दर जौक़ शिरकत करने की गुजारिश करता हूँ। फिर बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए जो है पर्दे का जो है बेहतरीन एहतमाम किया गया है और बेहतरीन जो है सहूलत भी फराहम की गई है। ख़वातीन भी जो है अगर तशरीफ़ लाना चाहते हैं अपने मर्द हज़रात के साथ तो ज़रूर आ सकते हैं। वो बिल्कुल पर्दे का जो है माकूल इंतज़ाम किया गया है। तो मौज़ूद जी के टाइम बाद नमाज इशा यानी 8:30 बजे से जो है जलसे का आगाज़ होगा क़िरात कलाम पाक से। फिर मुख्तलिफ नातख़्वां हज़रात जो है अपने मुनफ़रिद अंदाज में जो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सनाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक एक बाद दीगरे जो है मुक़ामी उलमा का भी और जो है बैरूनी उलमा इकराम के भी खिताबात का सिलसिला शुरू होगा। तो रात देर गए तक जो है सिलसिला चलते रहेगा। खुशी नमाज का कि नमाज तो जमात के साथ जो है बाज़ाब्ता जो है मसाजिद में अदा करके जो है लोग आएंगे, बट टाइमिंग तो जो 8:30, क्योंकि उमूमन 7:30 बजे के बाद से जो है इशा के नमाज का वक्त शुरू हो रहा है। कहीं 7:45, कहीं 8, कहीं 8:15, कहीं मैक्सिमम 8:30, कहीं जो है 9 बजे जमात होती है। तो हर आदमी अपनी सहूलत के साथ अपने अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज पढ़कर जो है एहतमाम के साथ जो है जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो टाइम पे कोई नमाज की ज़रूरत, जमात की ज़रूरत है। अगर दौरान अगर कोई जो है जलसे के दौरान अगर कोई नमाज का वक्त आता तो ज़रूर जमात का भी एहतमाम जो है बाज़ाब्ता बेहतरीन आलीशान जानिबादों की जो है स्टेज के पीछे ज़ियाफ़त के साथ किया जाता है, मगर वो कोई उमूमन टाइम तो नहीं है। तो इसलिए जो है तो मेरी गुजारिश है अवामुन्नास से और बिलख़ुसूस नौजवानों से फिर एक मरतबा गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ना अपने मोटरसाइकिलों का जो प्यारे प्यारे मोटरसाइकिल जो इंतहा से ज़्यादा मेहनत की कमाई से अपने माँ बाप अपने लाडलों को दिलाते हैं, उसके साइलेंसरों को ना फाड़ें, ना लोगों के लिए जो है समा खारिशी का सबब बने, ना किसी देखने वालों के लिए भी, ना किसी अपने खुद के लिए भी जो है वो अमल अच्छा नहीं है। कि बिल्कुल आराम के साथ, सुकून के साथ, एहतमाम के साथ, इज़्ज़त व आबरू के साथ अपने घरों से निकल कर जलसागाह में जो है तशरीफ़ लाएँ, बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर मैं तमाम मीडिया का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दिल की अमीर गहराइयों से और इंशाअल्लाह फिर मीडिया को भी दावत देता हूँ कि वो भी जो है ज़रूर वक़्त निकाल कर जो है कुली कुतुब शाह ग्राउंड के जलसे का हिस्सा ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग। बज़्म रहमत आलम के जानिब से मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 27 जनवरी बरोज़ पीर को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक मरकज़ी जलसे मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये बज़्म रहमत आलम के जानिब से 16वां जलसे मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पिछले 16 साल से बज़्म रहमत आलम के जानिब से तीनों जो बड़ी रातें हैं, शब मेराज, शब बारात और शब क़दर में कुली कुतुब शाह स्टेडियम में जलसे मुनक़्क़िद किए जाते हैं।
کہ جو بھی جلسے ہوتے ہیں بزم رحمت عالم کی جانب سے، مجاہد اہل سنت خطیب الاثر ہمارے حافظ صاحب کے قیادت میں، ان کی نگرانی میں یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال کے اس جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ بزم رحمت عالم کے جانب سے اس سال کے اس جلسے کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے لبیک یا اقصی۔ فلسطین کے حالات سے ہم لوگ سب واقف ہیں۔ فلسطین میں جس طرح سے 1 سال سے بھی زیادہ وقفے میں اسرائیل نے جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے انسانی حقوق کو تار کیا ہے، اور جس طرح سے تقریباً 50,000 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، ایسے صورتحال میں اب سیز فائر کے بعد بھی غازہ ایک قبرستان بن چکا ہے، ایک سٹی آف، بس وہاں پہ کچھ نہیں سوائے کھنڈر کے۔ تو ان حالات میں یہ شب معراج، کیونکہ شب معراج کا تعلق کہیں نہ کہیں مسجد اقصی سے جڑا ہوا ہے، اور شب معراج کا جو واقعہ ہمارے علماء کرام سے، ہمارے خطیب الاثر سے بھی ہم سالوں سے سنتے آئے ہوئے ہیں کہ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس میں مسجد اقصی کی ذکر کے بغیر وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ مسجد اقصی بھی فلسطین کی سرزمین میں ہے، تو ان حالات میں سیز فائر کے باوجود بھی جو حالات اس وقت فلسطین میں ہے، اور کیونکہ فلسطین کی آزادی کی ایک بڑی جنگ ہے جو طویل عرصے سے فلسطینی عوام لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح سے اسرائیل ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، فلسطینیوں کو، ان لوگوں کو شہید کرتا ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ شب معراج ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ مسجد اقصی کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، سرزمین فلسطین کی بھی بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس اہمیت کے حساب سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 16واں جلسہ ہے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور خلی خطوہ اسٹیڈیم کے ایک وسیع اسٹیڈیم میں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس جلسے سے انشاءاللہ تعالی اس سال کشمیر سے تشریف لانے والے غلام رسول حامی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، عالم دین ہے، جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ایک حرکیاتی شخصیت ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ وابستہ ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ایک جال ہے ان کا سبھی کشمیر کی ویلی میں، تو وہاں سے وہ تشریف لا رہے ہیں، کل وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اطہر حسن ضیائی صاحب یہ بھی اتر پردیش سے تشریف لا رہے ہیں، اور خاص کر پیر طریقت شمیم مزمل صاحب کلکتہ سے بھی تشریف لا رہے ہیں، ان لوگوں کے خطابات ہوگے، اور یقیناً خطیب الاثر مجاہد اہل سنت کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ تو میری یہ گزارش بزم رحمت عالم کی جانب سے ہے کہ سبھی عامة المسلمین سے گزارش ہے کہ وہ اس جلسے سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کے نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی، امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔